Ko hello guys. Ko. I am good. Ko hello guys. हेलो गाइस Hello guys. हम जा रहे हैं I'm Darino. हम लोग हम लोग जा रहे हैं स्टेट म्यूजियम जा रहे हैं ट्रेन में हम जा रहे हैं तो आप चलेंगे आप चलेंगे झगड़ा करते हैं मामा झगड़ा करते नहीं झगड़ा करते तो पचन এই বাবা সিট বেল্ট লগে দেলাই গুড গার্ল গুগলি গাড়ি চলে লোলে সিট বেল্ট লগান্দি তো জানছো ভেরি গুড মম্মি লগা আমি লগা সিটে ये भी रह गया ইবি রয়ে গেলা এই রে ये तो से আমি বেটা পেক করতে তুমি মা পেক করতে পড়াও যে বলে মু সিট বেল্ট না পাউটি গুড গার্ল মেবে জম ছোটে দিন সিট বেল্ট কো ধরুছিলি ডরুଥିଲି ଏବେ ଲଗାଉଛୁ মামা ছোটে দিন মু ক্ষীর ବି ପିଉଥିଲି ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ ଟିକେ ବଡ ଟିକେ ছোট ଟିକେ ବଡ଼ ଟିକେ ଛୋଟ एक नाम फंडा नहीं गला को कान्ना मामू यहाँ पर यहाँ पे काम करता है काम करता है ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେବୁ ହେଲା ଟିକେ ହେଲା टू टू होतला बंद ହେଇଗଲା କଣ टू टू होतला बंद ହେଇଗଲା କଣ टू टू ଏବେ ହଉନଥିଲା ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି ତାପରେ ଚଢ ନା ଶୁଣ ଏଟା କଣ ଚଢିଆ ଜିନିଷ ଶୁଣ ତୁ ଏବେ ବଡ ହେଇଗଲୁ ନା ତୁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଚଢୁ ନା ସେ ବେଲ୍ଟ ତାକୁ ଟାଣ ନା ତାକୁ ଟାଣି ହେଇଯିବ ସେଇଠି ଟାଣି ହେଇଯିବ ପଡି ଧାଡିକି ଆଗକୁ ବଳେ ଏଇଠି ବଳେ ଥାଉ ଥାଉ ଏଇ ଓହ୍ଲେଇ ଏଇଠିକା ହଁ ଏଇଠି ତ ଓହ୍ଲେଇ ଯା ଆଉ ଟିକେ ତାହେଲେ ଖାଲି କରିବୁ ସିଟ୍ରେ ଚଢ଼ିବୁ ପୁରା ତୋର ଆସିବ ତ ଆଉରି ଗୁଡୁ ବାବା ଆଉରି ଗୁଡୁ ତା ପଛରେ ଆଉରି ଗୁଡୁ ଗୁଗୁଲ କର ଗୁଗୁଲ କର ଏନେ କାଢି ଆଉଚି ସିଆଡ଼କୁ ସିଆଡ଼କୁ
ফাইভ এক্সেল করছো তো? হ্যাঁ তারপর সিট বেল্ট নেবো না মামা আমার সিট বেল্ট যোগা হাই ফ্রেন্ডস ডাবল দিরা ତୁ ବସଛୁ କୋଉଠି? মোটা ହେଲା পড়ে ପିଲା ହଁ ହଁ ତ କେମିତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କର ଫ୍ରଣ୍ଟ କେମିତି ତ କେମିତି କରିବି ସେ ଉପରେ ବଇଛି আ ফাইভ এক্সেল করছো তো? কিডি 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 ফাইভ কিডি এক্সেল ফটো খেলা কিডি 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 তুমি কাম পাই করছো কি আপনি কি করবে এগুলো গাড়ি কোন দেখা দেখা হরি না ମୁଁ ତୋର କରିଦେଲି ତା ଭିତରେ ନୁହଁ ମାମାକୁ ଆଉ ମମିକି ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଫିଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ମମି ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି मम्मी लाओ खेले मम्मी फिटे पारनु मम्मी आसे पारनु हेबा मम्मी लक ହେଇଥିଲୁ ଏଡେ ନା आए हे ये कौन करते एपड़े कहूनु हल्ला गास हम लोग म्यूजियम में आए हैं हम मिडल गए हैं ओडिशा ओडिशा स्टेट म्यूजियम पहले ओडिशा स्टेट म्यूजियम और काका एंदा चलो आगे देखिए कौन देखिए हरिना हां हरिना देखिए हरिना कोडी अछि ए एक बार देखो हरिना तो नाही हे दिखला सेठी जाई कोन करी देखो तू गोटे जिनस देखिबू हां डायनासोर देखिबू हां डरिबुनी तो हम लोग जा रहे हैं डायनासोर देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं डायनासोर देखने के लिए आप भी चलिए आप भी चलिए एंड हाय डायनासोर ये है कोणार्क कहलु कौन एडी क्या भाई भौणी हे उत्कलवासी स्वराज्य साधने नहु उदासी मो भाई भौणी हे उत्कलवासी स्वराज्य साधने नहु उदासी जे दीक्षारे थरे परिछ विश्वास लक्षणता थिबा जाए कि निश्वास स्वराज्य जन्म अधिकार भाविले देश हुए
ଝର ଝର ସୁମର ଦେହ ମମିର ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ କଲ ବନ୍ଦ କରି ଏମିତିଆ କର কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা দাদা না না গুগলি করা टाटा कर दे বাই করে দে বাই করে দে আরে রাখা বুঝি काय